پختونخوا عوامی ملی پارٹی کے مرکزی صدر اس وقت کوہاٹ پریس کلب میں ہیں. آپ یہ مناظر انقلاب کوہاٹی نیوز پہ لائیو دیکھ رہے ہیں. خیر دی اردو کی خبر ہو کہ یہ بیا آخری کی مو سره یو خبر پښتو کې و آخری کی بیا سو خبر مو سره پښتو کې و کې اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوہاٹ پریس کے معزز دوستوں ہم آپ کے مشکور ہیں کہ بہت مختصر نوٹس پہ آپ نے ہمیں یہاں بلایا. ہم یہاں آئے, آپ نے یہاں بڑی تعداد میں حاضر ہو کر ہماری عزت ہے. ہم پختونخوا ملی پارٹی کے والے ہیں. کوہاٹ ایسے دنوں میں آئے ہیں کہ ہمارا اپنا ملک پاکستان اندرونی طور پہ بھی اور بیرونی طور پہ بھی بہت بڑی مشکلات کا مسئلہ ہے. انہی مشکلات کے ازالے کے لیے پاکستان کی تقریباً تمام جمہوری قوتوں, چاہے ان کا تعلق لیفٹ سے تھا یا رائٹ سے تھا یا مرکزی فکر کے لوگ تھے, مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں PDM کی بنیاد رکھی تھی اور یہ فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان کو کس طرح بین الاقوامی تنہائی سے نجات دلائی جائے, اقتصادی طور پہ جو کمزوریاں اس ملک میں درپیش ہیں ان کا کیا کیا جائے, اور اندرونی طور پہ ملک میں جو امن کی صورتحال ہے یا جو شکوک و شبہات ہیں اس کا ازالہ کیسے ہو. بدقسمتی سے PDM کے بیانیے کو جو اب تقریباً پاکستان کے عوام کا بیانیہ بن رہا ہے, اس کو ہمارے مقتدر قوتوں میں سے ایک نے اسے منفی انداز میں لیا اور ابھی تک اسے منفی انداز میں لیا جا رہا ہے. پختونخوا ملی پارٹی اور خود PDM کی بہت ساری پارٹیاں یہ نہیں چاہتی اور نہ یہ کر سکتی ہیں. سب سیاسی لوگ ہیں, سیاست کے مفہوم کو سمجھتے ہیں, ملکوں کو چلانے کے مختلف نظام حکومتوں سے واقف ہیں. انسان نے اپنے صدیوں کے قدرتی وزڈم جمہور کا راستہ نکالا اور اس نے اپنے کلیکٹیو وزڈم میں یہ فیصلہ کیا کہ حکومتوں کو جمہوری انداز میں چلایا جائے گا اور حکومت چلانے کے کام میں مسلح لوگوں کو حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی. تقریباً اس پہ 90% سے زیادہ دنیا کے ممالک, چاہے ان کا تعلق افریقہ سے ہو, آسٹریلیا سے ہو, غرب سے ہو, شرق سے ہو, جنوب سے ہو, شمال سے ہو, مسلمانوں سے ہو, غیر مسلمانوں سے ہو, یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو لوگ جن کے ہاتھ میں بندوق ہوگی یعنی مسلح افواج, وہ کسی صورت میں سیاست میں مداخلت کار نہیں ہوں گی. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اس بات کو سمجھنے سے اجتناب کیا جا رہا ہے. جمہوری حکومتیں عوام کے ووٹ کے ذریعے منتخب ہوتی ہیں اور ان انتخابات کی نگرانی خود مختار الیکشن کمیشن کرتے ہیں. جو لوگ جیت جاتے ہیں جس علاقے کے بھی ہوں ان کو پارلیمنٹ تک جانے دیا جاتا ہے, اور اصل میں تمام دنیا میں منتخب پارلیمان طاقت کا سرچشمہ ہوتی ہے اور ملک کو کنٹرول کرنے کے لیے جو دستاویز
लिखी जाती है या जो दस्तावेज़ मुतफ़िका तौर पर मंजूर की जाती है उसको उस मुल्क का आइन कहते हैं। आइन सबसे बाइज़्ज़त और मुक़द्दस लफ्ज़ ठीक होगा या नहीं होगा, ये हर मुल्क के लिए होता है। आइन दरअसल वो दस्तावेज़ होता है जो मुल्कों को इकट्ठा रखता है। ऐसे मुल्क में जिस तरह हमारा मुल्क पाकिस्तान है, कसीर कौमी, कसीर ज़ुबानी, कसीर कल्चर, कसीर तहज़ीब, ऐसे मुल्कों में फिर मुकर्रना के 2 हाउसेस रखे जाते हैं। एक में अक्सरियत की बुनियाद पे मुंतखब होता है वज़ीर आज़म, दूसरे में कंपोनेंट कौमियतों बराबरी की बुनियाद पे सेनेट बनता है। हमारा 1973 का आइन अगरचे ये सब कुछ रखता है, लेकिन बदकिस्मती से तकरीबन 27, 21, 48 साल होते हैं कि हमारा मुल्क का सेनेट अभी तक उज़्व मातल है। सेनेट जिसमें कौमों की बराबरी की बुनियाद है, सिंध है, पंजाब है, बलूच है, पश्तून है, इनकी बुनियाद है, वो अभी तक बजट और दूसरे इख्तियारात में कौमी असम्बली के बराबर नहीं है, जिसे होना चाहिए। दूसरी बात, जब हम ये बात करते हैं तो लोग वेस्टेड इंटरेस्ट या बाज़ लोग ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि असल में पश्तूनख्वा मिलियन पार्टी या PDM की जमहूरी जमातें ये अफवाज पाकिस्तान की मुखालिफ हैं या ये मुल्की जासूसी इदारों के मुखालिफ हैं। इसकी हम भरपूर मज़म्मत बार बार कर चुके हैं। कोई मुल्क अफवाज के बगैर नहीं चल सकता। कोई मुल्क जासूसी इदारों के वजूद और उनकी काबिल वो होने से नहीं पीछे आ सकता, न हो सकता है। जासूसी इदारे हर मुल्क की इंसान की तरह कान और आँख होती हैं। जिसके मुल्क के इदारे मजबूत होंगे, मालूमात लाएंगे, उतना ही उस मुल्क की पार्लियामेंट, उसके अफवाज ताकतवर होंगे। हम चाहते हैं, खुदा करे, कि हमारे जासूसी इदारे, चाहे फौजी जासूसी इदारे हैं या सिविलियन जासूसी इदारे हैं, खुदा इनको इतना तरक्की दे और हमें उनके लिए मराहत का बंदोबस्त करना चाहिए कि वो तमाम दुनिया की जासूसी इदारों से बढ़कर कॉम्पिटेंट इदारे बन सकें। लेकिन इन इदारों को जिस तरह आइन कहता है या फौज के एक हिस्से को जिस तरह आइन कहता है, सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। बार बार हमारे कहने से वो बात कम होने की बजाय बढ़ रही है। अब तो बिल्कुल जग हसाई तक पहुँच चुकी है बात। हमारे कौमी असम्बली के इंतखाबात, हमारे म्यूनसिपल के इंतखाबात, हमारे सेनेट के इंतखाबात बिल्कुल बकरा मंडी की तरह जो खरीदे और बेचे जाते हैं। खरीदे और बेचे जाने वालों को आप मुल्क का वज़ीर आज़म बनाएंगे या उसे सदर बनाएंगे या पता नहीं क्या बनाएंगे, वो इस मुल्क के लिए क्या खैर लाएगा। PDM का भी बयानिया यही है, अवाम का भी बयानिया यही है। अब तो माली हालत लोगों की, इक़्तिसादी हालत, रोज़गार की हालत यहाँ तक पहुँच चुकी है, बिल्कुल नाम नफ़क़े के लिए लोग हैरान हैं। सैकड़ों लोग, दर्जनों लोग रात को दिन को तमाम पाकिस्तान के शहरों के चौक पे अपनी बेलचियों कुदाल समेत बैठ जाते हैं, तो उन्हें ले जाने वाला नहीं होता। बेरोज़गार 100,000 रुपये डेली या 200 रुपये डेली, वो भी 3 हफ्ते, महीने में 20 दिन भी नहीं बनता। महंगाई आसमान तक पहुँच चुकी है। ये सारी हालत एक खुदा न खास्ता एक अवामी बगावत की तरफ ले जा रही है आवाम को। बगावत या मदारकी से बचने का तरीका ये है कि सियासी पार्टियाँ हिम्मत करें, आएँ,
آئین کی بالادستی کی جنگ کریں جمہوری انداز میں، اور عوام کی مہنگائی کے لیے ان کے سلوگنز کو آگے بڑھائیں، تو شاید ہم اس ملک کو اس بحران سے نکال سکیں۔ یہ ہماری دوسری حمایت ہے۔ کوہاٹ کے لوگوں کے مشکور ہیں، جہاں جام گئے ہماری بڑی عزت افزائی کی، آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کو عزت دے۔ ہم اس ملک کے وہ لوگ نہیں ہیں جو خدا نخواستہ یا ووٹ بیچتے ہیں یا کسی کی خبرداری خریدتے ہیں، یا خدا نخواستہ ہم ملک کے مفادات دوسرے ملکوں کے پیسوں کی جنکار سے متاثر ہو کر قبول کریں گے۔ اگر ہم یہ کام کرتے، ہمارے اکابرین یہ کام کرتے، تو اس کا بہترین خریدار انگریز کا۔ انگریز ہمارے اکابرین کو، ہمارے ان مجاہدین کو، ان معلوم و نامعلوم شہیدوں کو جنہوں نے اس وطن کی آزادی میں سوات سے لے کر خیبر پختونخوا تک، خیبر پختونخوا سے لے کر کوئٹہ اور سبی تک جو قربانیاں دیں، اگر ہم اس کو بیچنے والے ہوتے، ہم انگریزوں کے تنخواہ بن جاتے، ہم انگریزوں کے پٹھو بن جاتے، ہم انگریزوں کی تکنیکیاں بن جاتے۔ جب ہم نے انگریزوں پہ نہیں بیچا، کسی اور پہ نہیں بیچیں گے، اور نہ ہم اپنی افواج کو، نہ اپنے افواج کے اداروں کو یہ اجازت دیں گے کہ ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے یہ ملک خانہ جنگی کا شکار ہو، یہ ملک بربادی کا شکار ہو، یہ ملک خطرناک قتل و قتال کا شکار ہو۔ آج بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا کے لیے اپنے عوام پہ رحم کرو۔ جو منتخب ہوتا ہے کوہاٹ کا آدمی، جو ہوتا ہے، جس زبان کا بھی ہے، جس عقیدے کا بھی ہے، جہاں کا رہنے والا ہے، چاہے وہ ایک گھر ہو، اگر عوام اس کو ووٹ دیتے ہیں، لیٹ ہم بی الیکشن ممبر، یہ ملک چلے گا، پھلے گا، پھولے گا، بہت بہترین ملک بنے گا اس انداز میں جس طرح لوگ چلا رہے ہیں۔ دوسری بات، ہم کسی انسان سے اپنے فاصلے اس بنیاد پہ ناپنا کہ اس کی زبان کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، وہ کس مسلک کا ہے، وہ کس وزیر اعظم کا ہے، ہم اس کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں۔ ہم دنیا تمام انسانوں کو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ کے بچے سمجھتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ ہمارا رویہ انسانی ہوگا، البتہ حقوق مانگنا، اپنے لوگوں کے لیے ضرور جلسے نکالنا، یہ ہمارا بنیادی حق ہے۔ ہمیں خیرات نہیں چاہیے۔ پاکستان، قرآن کریم کہتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوى، آپ عدل کریں، یہ تقویٰ کی تحریم ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں نفرتیں پھیلا رہے ہیں، بابا نفرتیں، ڈکشنریاں دیکھو، عالموں کی کتابیں دیکھو، نفرتیں بے انصافی سے پھیلتی ہیں۔ ہمارے پاس وہ کون سا وہ ہے کہ ہم لوگوں کو انصافی کریں؟ نفرتیں بے انصافی سے پھیلتی ہیں۔ بے انصافی سے 4 بھائی اکٹھے نہیں رہ سکتے، باپ بیٹا اکٹھے نہیں رہ سکتے، شوہر بیوی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ یا ملک میں بے انصافی کی بنیاد پہ، پیسے کے زور پہ، پیسہ دے کے خریدو، پیسہ دے کے بیچو، یہ اس ملک کے ساتھ بہت خطرناک کھلواڑ ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ملک کثیر قومی ریاست ہے۔ آج بھی بلوچوں میں بغاوت ختم ہو سکتی ہے، آج بھی سندھی براہ راست پہ آ سکتے ہیں، آج بھی پشتون علاقے میں جو بارود کی وہ جو گن گرج ہے، اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ جس قوم کی زمین میں، جس قوم کے وطن میں اللہ پاک نے جو نعمتیں پیدا کی ہیں، ان پہ آئینی طور پہ ان کے بچوں کو آپ تسلیم کر دو، پاکستان بہترین ملک بن جائے گا۔ خالی خولی نعروں سے پاکستان زندہ باد، اگر ہم سب مرد عورت سب مسجدیں بھر کی چیخنا شروع کر دیں تو پاکستان مردہ باد، پاکستان زندہ باد نہیں ہو سکتا۔ پاکستان زندہ باد تب ہوگا جب پشتون بین الاقوامی مزدوری سے اپنے گھر میں روزگار کا مالک ہوگا۔ بلوچستان زندہ باد ہوگا جب بلوچ اپنے وطن پہ اپنے وسائل کا مالک ہوگا، بلوچ امن سے رہے گا، پاکستان میں امن آ جائے گا۔ یہ سندھی کا ہے، یہی پنجابی کا ہے، یہ کسی اور کا ہے۔ نہ ہمیں امریکہ کی خیرات چاہیے، نہ ہمیں وطن میں خیرات چاہیے۔ جو کچھ ہمارے وطن میں اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، اس کا کچھ حصہ، سارا بھی نہیں،
कुछ हिस्सा, इतना हिस्सा कि हम अपने बच्चों को बैन अवी मजदूरी से, कराची की चौकीदारी से, लाहौर की बारिशों से, दुनिया जान की ड्राइवरी से आके यहाँ आबाद कर सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद होगा, बेहतरीन पाकिस्तान होगा, उसकी पार्लियामेंट होगी, हर इंसान की ज़ुबान पे दरपे है PDM और एक ही एजेंडे पे है कि किसी तरीके पे PTI की हुकूमत को गिराया जा सके, उसके लिए आखिरी हद तक PDM जारी है। तो क्या आपके ये PDM के कॉल और फेल में ये तजाद नहीं है? फैसल नदीम जनरल सेक्रेटरी पार्टी प्रेसिडेंट। फैसल नदीम, सवाल बड़ा आपने अच्छा किया। अगर ये PDM का मुंतहा मकसूद ये हो कि इमरान को हटा के फलाने को लाया जाए, मुस्तफा मिले उनकी PDM का ऐसा नहीं रहे। हमारा स्टैंड ये है कि इस मुल्क में हमारे जासूसी इदारे, हमारे फ़ौज के बाज़ इदारे मुदाखलत छोड़ दें, 1 मैन 1 वोट करें, आज़ाद इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करे, खुदा करे कि पाकिस्तान की सारी सीटें इमरान खान जीत जाएंगे। मैं पहला आदमी हूँ उसे कबूल करने, द फर्स्ट पर्सन। आज़ाद इलेक्शन कमीशन, 1 मैन 1 वोट, मुदाखलत के बगैर जमात इस्लामी जीतती है जिंदाबाद, जमात उलमा इस्लाम जीती है जिंदाबाद, मुस्तफा मिलियन पार्टी एक सीट भी नहीं जीती जिंदाबाद। ये मुल्क फैलेगा फूलेगा। PDM हमने इसलिए नहीं बनाई, बल्कि मैं तो कहूँगा, मुझे इस बात का दुख भी है, जब हम ये APDM है, वो APDM है। जब हम APDM बना रहे थे लंदन में, इमरान खान हमारा हिस्सा था। इमरान खान हमारे साथ मुतफिक था। 2007 लंदन में हमारी मीटिंग हुई थी। इमरान खान हमारे साथ मुतफिक था, जासूसी इदारों की इलेक्शन में मुदाखलत का मुखालिफ था। उसके स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। इमरान खान से जब ये इंतखाबात हुए, पहले दिन जब हम आए, हमारी मीटिंग थी, पीपल्स पार्टी, जमात उलमा इस्लाम, मुस्लिम लीग और हम चूंकि पार्टी, बिला तफरीक हर पार्टी ने कहा कि इस इलेक्शन में बदतरीन दाखिली हुई है। किसी ने 20 सीटें जीती थी, किसी ने 25 जीती थी, किसी ने 30 जीती थी। सब ने कहा कि हमारे साथ दाखिली हुई है और ये इलेक्शन चोरी किए गए। मौलाना फजल रहमान और हमारी तजवीज़ ये थी उस वक्त पहली मीटिंग में कि जब ये इलेक्शन गलत है और मुदाखलत हुई है, बस बिस्मिल्लाह करें, हमने हल्फ नहीं लेना। इमरान के लोग, इमरान के साथी जाके हल्फ ले लें, हम नहीं लेंगे, अपनी तारीख चलाएंगे। बदकिस्मती से कोई एग्री नहीं कर रहा था, वो गए, उसमें शमूलियत इख्तियार कर ली। फिर उसके बाद ये PDM बनी है। PDM मैंने उसे कह चुका हूँ, अगर खुदा न खास्ता उसका मुद्दा मकसूद ये हो कि इमरान को हटाओ, महमूद को लाओ, हम फिर अपनी एनर्जीज PDM में ज़ाया नहीं करेंगे। PDM का बयानिया पाकिस्तान का बयानिया है, पाकिस्तान के बचाव का बयानिया है, पाकिस्तान को नए सिरे से तश्कील नौ करने का बयानिया है। इसका नतीजा ये होगा कि एक मुंतखब पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा। आज आप जर्नलिस्ट हैं, तजर्बाकार जर्नलिस्ट, आसान है, आप हमें बताएं पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी कहाँ बन रही, कौन पाकिस्तान की दाखिला पॉलिसियाँ कहाँ हो रही, पाकिस्तान को संभालने का तरीका क्या है। ये जो कुछ स्वाद से खैबर तक हो रहा है, इसका नतीजा क्या होगा। हर अमल का खतरनाक रद्द-ए-अमल होता है। ये जो किताब रवा है, या ये जो मुसलत जत्ते फिर रहे हैं, हमारे इलाके में तो हैं, हमारे इलाके में तो फिर रहे हैं लोग, ये पता नहीं चलता। मुसलत 15-20 आदमी उनके साथ होते हैं, जिसको पकड़ो मारो, जिसकी ज़मीन पे कब्जा करते हो करो, जिसके घर में घुसते हो घुसो, पता नहीं ये मखलूक कहाँ से है, इतना नहीं चलता। कोई आदमी किसी आदमी से ये नहीं चाहता कि मुझे मुफ्त रोटी दो, लेकिन एक सिटीजन की हैसियत से कोहाट के हर गरीब अमीर आदमी का ये हक है कि जब वो अपने घर से निकले तो उसके पीछे उसको दरवाज़ा पहुँचाने को ना आए, घर में उसकी इज्जत महफूज है। वो जब इस रास्ते पे जा रहा हो अपनी मजदूरी के लिए, उसका कोई मजाक ना उड़ाए, उसकी पकड़ ना खींचे।
उसके कपड़े न खींचे। जो स्टेट अपने आवाम को ये प्रोटेक्शन नहीं दे सकती उस स्टेट को खुलवाने का हक नहीं है। محمود خان صاحب طاهر رشید ګناما د مشرق روزنامه مشرق او مشرق ته ریپورټینګ کوم. تاسو په خپل ذکر کې خپل خبرو کې ذکر وکړو چې پی ډی ایم بیانیه او د عوامو بیانیه جوړیږي لګي. تاسو دا کول غواړم تاسو د اراکین اسمبلی خرید او فروخت خبره مو کړله. یو څو تاسو نه کومه چې تاسو څه غنئ چې دا خستونکي او خرڅیدونکي څوک دي؟ نشته. نو تاسو څنګه دا ویلی شئ چې مطلب پی ډی ایم بیانیه چې ده هغه د عوامو بیانیه ده؟ اوس سینټ الیکشن نه بعد پیپلز پارټي او نون لیگ خپله کې سره سنګرونو کې ناست دي په یو بل باندې ډزې کوي. تھرډ کوېشن زما دا دی چې مطلب پی ډی ایم که دا خبره کوي چې جمهوریت بقا دپاره یا جمهوریت ودې دپاره دی دا پی ډی ایم دغه جوړ کړی دی. خو زه دلته یو عام غونډې سوال دا کوم لګی چې مطلب تقریبا 15 ورځې مخکې په کوهاټ کې یوه 3 کلنه ماشومه د زیاتۍ نه بعد قتل کړه شوه. د هغه مړی یوه ګنده اوبو نلۍ نه چې کوم دی هغه وموندل شو. نو پی ډی ایم او نور چې کوم سیاسي جماعتونه دي آیا دغه کاسز دپاره دغه ته ولې نه په یو ځای کېږي؟ مهرباني څومره سره ډېر دي که ما اخیستې وي. خبره دا ده چې څوک خرڅېږي څوک یې رانیسي. په پاکستان کې اول غیر جانبدار ون مین ون ووټ انتخابات په 1980 کې وشو. د پاکستان ولس دوه پارټیانو ته ووټ په پښتونخوا وطن کې ولس پکښې او بنګال وطن کې ولسونو قومي سوال ته ووټ ورکړ نیشنل پرچم. په پنجاب او په سند کې خلکو اقتصادي سوال ته ووټ ورکړ روټي کپڑا او مکان. اوس که موږ څه سیاسي کارکنان وایي یا په پاکستان کې عالمان خلک چې ملک چلوي او تینک ټانک موجود وای هغه باید پوه شوي وای چې په سنه اویا کې موږ ته او ولس د پاکستان کومې مسلې راپورته کړي. یو نیشنل کوېسچن یو د ډوډۍ او د مکان کوېسچن. نو په کار دا و چې موږ د دې دواړو سوالو د حل لپاره پلان جوړ کړی. موږ څه وکړل؟ هر چا چې وکړه څه خبرې موږ راولاړ شو منتخب چا چې موږ کړی و هغه ته مې وویل چې ته بس تازه اسمبلۍ ته نه پرېږدم تازه اسمبلۍ ته نه پرېږدم. ما ته ووټ خلکو راکړی دی په دې سوال یې راکړی که 6 مکات دي که 12 مکات دي که 14 مکات دي په دې سوال ما ته ووټ راکړی چې ټوټ یې وکړی په روټي کپړه مکان باندې و به خپل مسله حل کړې وه. هېڅ چا په خیال کې هم دا نه وه. پاکستان مضبوط و جرنیل ایوب خان ناست و ټینکونه وو جهازونه وو. د چا په خوب و خیال کې هم نه وه چې دا انتخابات به د پاکستان د ماتېدو سبب ولسونه خو چې یار راووځي بیا خو طوفان دی بیا خو طوفان دی بیا خو هر څه وي. د رومبو هم خطرناک دی د ولس طوفان د اور هم خطرناک دی. موږ د ولس رایه نه ومنله پاکستان موږ مات کړ. تر ننه پورې داسې کمیشن نه دی جوړ شوی چې دا ګیلاس مات شي هم پرېږدي پوښتنه کوي چې لکه دا ګیلاس چا مات کړ د پلانې ملګري اوبه کولې ګیلاس مات دلته ملک مات شو چې پوښتنه نه ده کړې چې چا مات کړی دی هغه لا به ورته نه کوي نه ده کړې. د هغې پس بخښنه غواړم تاسو څوک یې اخلي څوک یې رانیسي دا چې کوم خلک خرڅېږي دا په انګریزي کې وایي دا جنون پولیټیشن نه دي دا 2 نمبر دی فیک کوینز دي. د اویا د انتخاباتو بعد بیا زموږ په ملک کې د ولس داسې ازادي نه ده ورکړل شوې چې کوم سړی ګټي هغه د پارلمان به د کور فیصله کړې ده چې مختار یې ګټي یا د بل څه دی به ګټي دا یا دا زما خوښه په دې ته نه پوهېږي ته محمود لېږې په پیسو دا محمود خدای نه خاطر په پیسو ورسره علاقه ته نو څو پیسې ورکړي فرضاً 10 کروڑ روپۍ استاد محمود په دې دغه عادت کوي ایډکټ دي کوي په دې دغه دې روژد کوي په دې بد کار
دا محمود ته که سبا تاسو ټولو ډالر شي ورکړي بیا د محمود کو واخلئ چې تا دې په پیسو عادت کړي بیا څه خبره ده معمولي یوه لیکه 10 کروڑ روپۍ پارټي کړې وې یوه لیکه داسې کړه 10 کروڑ روپۍ په لوی لاس موږ خپله سوسایټي کې کرپشن انجکټ کوو بیا په کرپ نوکونو دا ملک شروع بیا نتیجې پازیټیو غواړي دا ناممکن ده دا نشي کېدای ولس پرېږده ولس خپل ووټ وکړي هر چا چې وګټله پارلمنټ پرېږده ښه ښه امتحان یې ورکړي بل وخت به د مسعود او خټک او فلاني ووټ کې نه ورکړي دې په مخه شو بله پارټي باندې زموږ جاسوسي ادارې دا خبره باندې ډېر وار کړې ده ډېره سخته غلطي کوي ته ممکن د کوواټ یو ځوان هلک یو داسې نوی شی ایجاد کړي چې دنیا ورته راوستي داسې یو پنکه ایجاد چې لګېدلی هلته وي او هوا یې په ګرده خونې کې بهترین وي داسې یو قلم ایجاد کړي چې اوږد شنه وي رڼا یې هڅېدي زموږ لیډر هېڅوک نشي ایجادولی یو کانټ انوینټ لیډر لیډر به د کوواټ کوڅو راوستي زموږ جاسوسي ادارې په دې ناپوهي اخته دي دوی لیډران ایجاد کوي د ایجاد نتیجه یې دا ده چې ملک یې چرمي ملک دی فقریان د دنیا جان په کورونو اخته د دنیا جان په تکلیفونو اخته لا قانونیت بده ورځ هېڅوک نه لري کلي جګړې اوس خیر اوس خیر زموږ د غلط سیاست په وجه باندې پردۍ جګړې موږ ته راوړي دا که څه خلکو پېژندل د شیعه دی سني دی او نه دی فلانا دی د سعودي او د ایران جګړه دواړه ملکونه جهازونه لري ټینکونه لري فوجونه لري هغه جګړه موږ ته راوستې هرې مور به زوی ته ویل چې ور خدای ته وګوره لمونځ وګوره زه لمونځ وکړم جومات ته مه ځم په جومات یې دعا کوي او ته شی واده ته ویل چې بابا یې لکه وایي یا علي مدد بدلې علي مدد دلې دغه ته مه ځه دعا کوي په زرګونو انسانان موږ د بل جنګ شوم کړو دا چې د چټ پارلمنټ وایي هغه دا نه خپل مفاداتو ته کتل خپل دقت یې کتل دا اوس کیسه روانه ده د سوات تر خیبر یا 10 کاله چې کوم ناورین پر دې وطن تېر شو په چیش باندې بوډاګان بوډا خو یم لیکن سپین ږیري خلک دوی ویډیو ما وکتلې د سوات غریب بوډاګان خلک زما د عمر یو میجر صاحب داسې ولاړ دی شاته یې لاس وي څومره ډنډر ورته ولاړ ته پوښتنې کوي ستا زوی چیرې و ستا زوی څنګه بار ته ولاړ دا دا انسان یې داسې وه لکه فوټبال چې وي دا به کور ته څه امپرېشن وړي دی دغه بیا چې نور تا څه نه دي کړي څو انسانان پر چی شي 80,000 خلک 80,000 یې نه دا یې 10,000 یې نه 10,000 تاسو پر چی شي باندې پښتانه وطن کې خو د مرګ نرخ معلوم دی یا به چا یو څوک وژلی پلار مې وژلی ورور مې وژلی حیا به نه کوي جرګه به نه کوي د کوڅې له به ځان کډه بډه به نه کوي دا به خامخا یا به څوک د چا په عزت اوسېدلی څوک بې عزتي به یې کړې د چا د کور دا به وړي تاسو په څه شي مړ کړه ما کړي څه دا اوس دا بده روانه ده په څه شي باندې او رمزۍ خپلې علاقې ته نشي تا پرېږدی نشي زه پلانی مسعود نشم 2% په دغه کې 2% هم نو زر کې 3 کسه هم بیت الله مسعود فلانه او فلانه دوی شپانه جوړه کړه خو 2 کسه به دهشتګرد مارکېټونه هم دهشتګرد محمود خان صاحب تاسو تاسو نه ځکه ما همدغه وکړو چې مطلب پی ډی ایم تاسو دا خبره کوي چې پی ډی ایم بیانات چې دا هغه د عوام بیانیه جوړېږي لګي پی ډی ایم کې خپل جی موږ ولې دا وایو چې دا د عوام بیانیه جوړېږي د پی ډی ایم موږ جلسې وکړې په ګډو صوبو په هغه صوبه کې پیسو خلک نه دي راوستي دې په پیسو راوستي نه یو خاص غول کړی دی پېښور کې موږ وکړه کوټه کې موږ وکړه پلاني کې موږ وکړه لامور کې موږ وکړه سکر کې موږ وکړه چیرې موږ وکړه په هره جلسه کې په زرګونو خلک نو دا د دې
ثبوت مسلم لیگیان جمعیت علماء اسلام پیپلیان احناف اشبلیان موږ ټول سره راتلو نو موږ دا وایو چې دا خلک د پی ډي ایم د جلسو کامیابي د دغه پر بنیاد د خلکو د شرکت پر بنیاد اوس بیا ګراني په ګڼه سي دا به ډېر چې که دا نه وسو موږ به ټول ته رسایز مهرباني به کوو ډېر یاره مه کوو کلام آزاد کړي شک لک شي زړه ته راغلي کوي معقول انداز چاته ښکنځل کوو مه چاته بد وایي دا خپل کوېسچن دا خپل مسایل پېښوالو کې صفا نه کړي اور سبا د وطن اوره نو چې سهار پلاټ اور واخلي زما به ضمیر مطمئن وي چې ما په خپل اخبار کې ولیکل چې دا خبرې په پلاټ کې غلطې دا خبرې په سره وطن کې غلطې جی سر جی بل سوال آپ نے اپنی اسپیچ میں جتنی بھی بات کی اس کا لب لباب یہ ہے کہ اس ملک کے جمہوریت کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشن بہت ضروری ہیں ون مین ون ووٹ کا جو فلسفہ ہے یہ لاگو ہوگا کہ ملک کامیاب ہوگا عمران خان کو سلیکٹڈ اس حکومت کو سلیکٹڈ کہا جاتا ہے اگر اس طرح ہے تو واقعی اس کے خلاف اقدام ہونا چاہیے لیکن اس سے پہلے جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے گزشتہ 3 ادوار مسلم لیگ نون کے وہ 3 ادوار کیا وہ الیکٹڈ تھے اس میں ابو اور ڈیڈی کا کچھ کردار تھا یا وہ بالکل کلیئر تھے کیونکہ ان کے خلاف یہ آواز نہیں اٹھی سلیکٹڈ کی اور ان کے خلاف اٹھ رہی ہے تو ان میں فرق کیا ہے اور یہ جو ابو اور ڈیڈی کا وہاں پہ جو کردار تھا کیا یہ اس کا آپ لوگ اعتراف کرتے ہیں؟ بات یہ ہے نواز شریف مجھے الفاظ میں احتیاط کرنی پڑے گی بہت کم لوگ ایسے ہیں جو جرنیلوں کو حکومت میں نہیں کرتے پاکستان کے اس سیاسی گروپ میں ان کی تشکیل یہ کر رہے ہیں نواز شریف ان میں سے ایک تھا نواز شریف کو تاریخ شاید اس لیے معاف کر دی تھی کہ باوجود یہ کہ اس کا تعلق پنجاب سے ہے باوجود یہ کہ وہ سلحان خاندان سے ہے باوجود یہ کہ اس کے بہت سارے کیسز ہیں وہ اپنے وزڈم میں ایک پیٹریوٹک پنجابی کی حیثیت سے اس نتیجے پہ پہنچا کہ ہمارے افواج کا اگر اس قسم کی مداخلت سیاست میں رہی تو بلوچ پشتون سندھی بغاوت میں اتر آئی اور یہ پاکستان کے بگڑنے خدا ٹوٹنے کی وجہ بنی تو اس نے ویسے تھے وفادار پنجابی کے ویسے تھے وفادار پاکستانی کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکا ہے اس نے دیکھا ہے کہ کس طرح وہ دخل اندازی کرتے ہیں اس نے واضح کہا کہ جب تک یہ مداخلت ہو پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا اسی لیے بعض لوگ اسے نواز شریف کا بیانیہ کہتے ہیں محدود کا نہیں ہے یہ عوام کا بیانیہ ہے البتہ نواز شریف نے بحیثیت ایک ایماندار کارکن کے اس پہ اسٹینڈ لیا ہوا ہے اور اس کی بیٹی بہادر بیٹی میدان جنگ میں کڑی ہے یہ ہے سب اسے ان کے لائے ہوئے لوگ ہیں لیکن یہ ایسا نہیں ہوتا ہندوستان میں بھنڈرانوالا کو پتہ نہیں کون لایا نتیجہ کیا ہوا کراچی میں ایک تنظیم بنی پتہ نہیں کس نے بنائی کس کیا نتیجہ کیا ہوا انسان ایسا نہیں ہوتا کہ بس آپ نے اسے مٹی سے بنا دیا وہ کٹ پتلی ہے آپ کے اس پہ ناچے گا جب وہ بنتا ہے تو خود مانسٹر بن جاتا ہے اس طرح نہیں ہوگا اس کا علاج یہ ہے کہ اگر مضبوط بنانا ہے الیکشن پارلیمنٹ کو بنانا الیکشن پارلیمنٹ وہاں فیصلے وہاں خارجی و داخلی سیاست اور تو اور ہم کہاں جا رہے ہیں جب بائیڈن منتخب ہوا پاکستان میں لوگ تالیاں بجا رہے تھے کہ فلانی پارٹی کے مقابلے میں یہ پارٹی زیادہ پاکستان دوست ہے اس پارٹی کی انتہائی اہم ممبر لیڈی کلنٹن ہیلری کلنٹن نے الیکشن کے انتخاب کے 1 ہفتے بعد بیان دیا آپ جس طرح مہربان جرنلسٹ ان سے پوچھ رہا تھا ڈیپ اسٹیٹ کا لفظ استعمال ہوا ہیلری کو بولا کہ واٹ یو مین بائی ڈیپ اسٹیٹ اس نے کہا ڈیپ اسٹیٹ ایسے جیسے پاکستان جہاں سیاسی لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے فلانا کیا جاتا ہے پھر ان کے ذریعے حکومتیں چلائی جاتی ہیں یہ وہ پارٹی کی تھی جس کے لیے ہم تالیاں بجا رہے ہیں کہ بائیڈن ہمارا دوست جب بات یہاں تک چلی گئی
क्लिंटन तो पाकिस्तान की वो स्टेट्स की प्रेसिडेंट बनने वाला है, उस लेवल पे कहा जा रहा है हमारे यार लगे हुए हैं अभी उसमें। अभी हमारी इंतखाबात या 2 साल पहले बलूचिस्तान में इलेक्शन हुकूमत को जिस अंदाज में गिराया गया, मैंने पहला जलसा था PTM का इस्लामाबाद, जब उसकी तंजीम का नाम मसूद था उस मोमेंट का, उसमें मैंने उस आदमी का नाम लिया कि मैंने कहा सिटिंग ब्रिगेडियर है, उसका नाम ये है, उसने इस हुकूमत को छेड़ा है, उठा है, फलाने ठेकेदार से पैसे लिए हैं, फलाने को इतने दिए, अभी तक वो फिर रहा है, वो रिटायर हुआ, अभी फिर जब सीनेट के इंतखाबात थे वो छावनी में बैठा रहा। वो छावनियों में ये तमाशे होंगे, फिर छावनियाँ फलेंगी फूलेंगी, मुल्क बैठ जाएगा। और हम ये किसी को नहीं करने देंगे, ना पुलिस अफसर को करने देंगे, न किसी जर्नल को करने देंगे, न किसी मुल्ला को करने देंगे, न किसी पीर को करने देंगे। ये हमारा मुल्क है, खुदा न खाता अगर ये गिरता है तो हम सब मरते हैं उसमें। ये हमारी झोंपड़ी है, इसको हम किसी को भी आग लगाने नहीं देंगे। अलबत्ता हमारे इस करने में कोई हमें मारता है पीटता है, उनकी मर्जी सजा है। कमरान बंगश फ्रॉम 24 न्यूज़, आपने कमरान बंगश और 24 न्यूज़ से मेरा ताल्लुक है। आपने जो गुफ्तगू की और जिन कुव्वतों की तरफ आपने इशारा किया है, अगर ये कुव्वतें इसी इशारा नहीं किया, सीधे हाँ बिल्कुल सीधा हाँ डायरेक्टली आपने पॉइंट आउट किया है, अगर ये कुव्वतें इसी ट्रैक पे चलती रही तो आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसे देखते हैं? डूबता हुआ पाकिस्तान डूब जाएगा और हम किसी को ये काम करने नहीं देंगे। और खारजा पॉलिसी के हवाले से पॉलिसी पार्लियामेंट से बनेगी, पार्लियामेंट में वज़ीर खारजा होगा। यानी अजीब बात है, फर्ज करो आपने मुझे बनाया, पाकिस्तान बड़ा अहम मुल्क है मेरे भाई, इस्लामिक मुल्क है और बहुत बड़ी फौज का मालिक है, स्ट्रेटेजिकली मौक़ियत उसकी बड़ी ख़तरनाक है। अभी तो इसलिए हमारा इलाका ख़तरनाक हो गया है, मुझे मेरी रिक्वेस्ट होती है मुकेश भाई निकलो अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपनी कौम को बचाने के लिए। अब यहाँ चीन की दिलचस्पी है, रूस की है, अमेरिका की है, अंग्रेज़ों की है, फ्रांस की है। अगर हमारी यह अदलसरी कौन हमें बचाएगा? हमने खुद खड़े होना है, ये हमने किसी को नहीं देना कि फलाना ये करेगा। पाकिस्तान एक ख़ास मोड़ पे है और पाकिस्तानी इस मुल्क के मालिक है, उसके चलाने का तरीका ये नहीं जिस तरह ये चला रहे, जिस तरह ये चला रहे। अफगानिस्तान में ये अफगानिस्तान की लड़ाई, इकबाल कहता है, अल्लामा इकबाल, वो फिक्र पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं कि इकबाल साहब ने ख्वाब देखा था, उसका अफगानिस्तान के मुताबिक शेर है फारसी का, आसिया एक पैकर आबू गिलस मिलत अफगान दर आम पैकर दिलस अज मिलत अज कुशाद आसिया अज फसाद आशिया। यानी इकबाल साहब फरमाते हैं इकबाल कि अगर हम एशिया को एक जिस्म तस्वर कर लें तो पश्तून अफगान उसका दिल है, अगर ये दिल ठीक था एशिया ठीक रहेगा, अगर ये दिल तकलीफ में था एशिया तकलीफ। अल्लामा इकबाल कहता है लेकिन हम इस दिल को लगे हुए हैं उनको पंचर करने। अल्लामा इकबाल की तो मानो, मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने बार बार कहा, उन्होंने कहा मोहम्मद अली फाउंडर ऑफ द नेशन, उसने कहा कि मेरी जेब में सारे सिक्के कोटे हैं, फेक कॉइन्स, और हमारे ये इदारे उन कोटे सिक्कों को लगा रहे हैं, उन्हीं कोटे सिक्कों को पॉलिश करके मार्केट में ला रहे। नतीजा ये है पाकिस्तान इतने मुल्क इनका हम कहाँ गए? आप 1000 छुपाएं, आप 1000 छुपाएं, सऊदी जैसा अहम मुल्क जो हमारी खारजा और दाखिला पॉलिसी में बहुत अहम मुल्क है, वो कश्मीर में आपके साथ नहीं है, इंडिया के साथ। दुबई जो इस्लामी मुल्क है, जो फलाना है, वो आपके साथ नहीं है, उसके साथ है। मिस्र आपके साथ नहीं है, इंडिया के। इस्लाम पाग रहा है आपसे, आप तो इस्लाम का अपने आप को किला कहते हैं। सऊदी आपका साथ नहीं दे रहा, कतर नहीं दे रहा, दुबई नहीं दे रहा। दुबई ने तो ये कमाल भी कर दिया, अगर आप और ये मुख्तार यूसुफजई दुबई में जलसा करना चाहें, दुबई की पुलिस आएगी कि भाई ये चीज़ इधर बंद है। लेकिन मोदी के लिए उन्होंने 30,000 इंसानों को जमा किया, इंडियन नेशनल्स को मोदी ने वहाँ तक क्रिएट किया। इस तरह पाकिस्तान चलाएंगे, इस तरह, क्योंकि आपके पास बंदूक है, बंदूक अपने पास रखो।
बंदूक हमारे घरों में भी है, गोली हर जगह पड़ी हुई है, गोलियों से नहीं चलता। मेहरबानी, अगर आपको शौक है सियासत में हिस्सा लेने का, किसी जर्नल को, किसी बुरी बात नहीं है, बिस्मिल्लाह वर्दी उतार दें, आए पार्टी बनाए, पाकिस्तान अफवाज पार्टी, कोई नाम दे दे उसको। फिर अब कोहाट में फिर ये वोट मांगे, आपको पता चलेगा कि कोहाटियों से वोट लेना कितना आसान काम है। तो घर में बैठे दिस होता ये बात जी था खबर चंगजी से ما يسمع ये زرداری سے ولی و تحقیق ये زرداری سے ولی و تحقیق دا سره پی ډی ایم ما انا بدان تبوس كيش توي پی ډی ایم نیمه کې پرېږدور وجه سره لا ذكري زتبكم ما ببالي تاريخ ما بدان تبوس. اچھا محمد خان صاحب، علیم حیدر آج ٹی وی چینل سے کافی دیر سے میں آپ کی یہ جو اسپیچ ہے بڑی کھل کھل کے آپ نے بولا، اور ہمیشہ اسمبلی فارم بھی بولتے آئے ماضی میں. آپ نے بات کی کہ جاسوسی ادارے اور اسی طریقے سے جو چھاونیاں ہیں، اگر وہاں پر الیکشن کی باتیں ہوں گی تو ہم تباہی کے دہانے پر ہیں پہلے بھی، اور اگر یہ لوگ پیچھے نہ ہٹے تو مزید پاکستان. آپ لوگوں کا ہاؤس میں بیٹھنا کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ آپ اس سلیکٹڈ حکومت کے نظریے سے ہٹ کے اور آپ ہاؤس سے استعفے دے دیتے، پی ڈی ایم استعفے دے دیتی؟ استعفے نہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ کیا خان صاحب کو بھگانا چاہتے ہیں یا کوئی کرسی کا اقتدار کی جو کرسی ہے اس کی لانا چاہیے؟ اس پہ تو اس فکر میں ہمارے 1907 کے اجلاس میں ہمارے ساتھ لندن میں شریک کا ٹھیک ہے، اس کا واضح یہ تھا کہ اس کے بعد میں وہ نہیں کہنا چاہتا، اس کی تقاریر موجود ہے کہ اگر جاسوسی ادارے فلانا کام کرنا چاہیں تو پاکستان میں کر سکتے ہیں. یہ سب کچھ میں نے سنا. اب استعفے نہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ استعفے دینا انتہائی ضروری ہے. مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ 100% اس پہ متفق ہے. آخری میٹنگ جو ہماری ہوئی تھی تقریباً 11 پارٹیوں کا یہ اتحاد ہے، اس میں 10 پارٹیوں نے استعفے دینے کے لیے ہاں بھر دی تھی. اگر آپ نے آخری تقریر مولانا صاحب سنی، انہوں نے صرف یہ فکر کہا، میں بھی پہلی گاڑی میں بیٹھ کے چلا گیا تھا. انہوں نے یہ فکر تھا کہ ہم یہاں بیٹھے تھے، 10 پارٹیاں کہتی تھیں کہ دینی چاہیے، 11ویں پارٹی ہمارے ساتھی کہہ رہے تھے کہ نہیں دینی چاہیے. انہوں نے وقت مانگا ہے، ہم اس کا انتظار کریں گے. اور مولانا ووٹ کر کے پھر اس کا پھول چھوڑ کے چلے گئے. اب وہ بیمار ہے تو ہم صحت کرے ٹھیک ہوں گے، ہم نکلیں گے، ہم استعفے بھی دیں گے، ہم ڈنکے کی چوٹ پہ غلط سیاست کا مقابلہ کریں گے. اگر آپ کا ساتھ رہا عوام کا، یہ حکومت اٹھا دی جائے گی. یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 10 جماعتیں ایک جانب اور ایک جماعت